हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त भल थे समस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मु प्रथम यूट्यूब चैनल वीडियो पोस्ट करने चाहूँगी जोटा कि महादेव शिवंकर प्रथम वीडियो रही मोर यूट्यूब चैनल आज। मुझे अच्छी चेन्नई तमिलनाडु स्टेट चेन्नई कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट एक ओल्डेस्ट टेम्पल जहाँ पुराना मंदिर व्यू देखा जाऊँगी। से मंदिर हूँ प्राय 1000-1200 वर्ष पुराना मंदिर शिवंर। चलते देखिए तार आउटलुक केमती रोचे भीतर लुक केमती रोचे भीतर आलाउ अच्छी फोन जानी हेले भी जी पॉसिबल हो मुझे तुमको देखेबी भीतर वीडियो। चलतु देखा वीडियो मंदिर आउटलुक। यहाँ हूँ मंदिर मेन गेट जो बाटे आम भीतर को प्रवेश करवा। यहाँ हूँ मेन गेट रो एंट्री पॉइंट। यहाँ हूँ मंदिर भीतर दृश्य जोटी स्वयं महाप्रभु अच्छा से तो मोबाइल अलाउ नहीं जहाँ आम मंदिर आउटसाइड वीडियो नहीं मुझे भीतर मंदिर आउटसाइड वीडियो बाहर वीडियो बहुत पुराना कालर मूर्ति सब ये रखाई शिवंर गणेश महाप्रभुर। प्रत्येक दिन ये बहुत बाहर बाहर लोक आसती एपट पाख स्टेट रो महाराष्ट्र हो पुणे हो एमती कि फॉरेन रू भी लोक आमर पुराना कीर्तिमान सब अच्छी देखापी। ये माँ सरस्वती मूर्ति ये अच्छी बहुत लुचि लुचि वीडियो कर मोबाइल भीतर तो अलाउ करूना। ये बहुत पुराना मंदिर देखु बहुत पुराना सब कारुकार्य ये नवग्रह मंदिर मूर्ति ये अच्छी नवग्रह कारुकार्य बहुत बढ़िया सुंदर कांचीपुरम पचीसा टेम्पल शिव भगवान मंदिर। आसंता गोटे मुझे देखुची ये गोटे पोखरी जो कि माछ ये अच्छा संध्या बेलर गोटे आकर्षणीय चित्र जो मैंने आसती श्रद्धालु ये माछ मान खाए। ये रहा मंदिर बाहर दृश्य जोटा कि मंदिर मेन गेट जोटा कि बाहर को जोटा पूरा मेन गेटा देखा बहुत पुराना मंदिर गेट। एपट रहा मंगला मंदिर एपटे आम रहा गोटे पोखरी अच्छे सामना पटे देखते यहाँ हूँ गणेश मंदिर ये सामने महाप्रभु आमर आगे अच्छा।
ରାତିରେ ତ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଦେଖେଇବି। ଏପଟର ରାତିରେ ବି ବହୁତ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉଟଲୁକ୍ଟା ତାର ଏଠି ଯେଉଁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ, ସେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ଟା ହେଉଛି ଟେମ୍ପଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଚେନ୍ନାଇ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଏଠି ସେମିତି ଏଠି କାଞ୍ଚିପୁରମ୍କୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଚେନ୍ନାଇ। ଏଠି ହେଉଛି ସବୁ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ସବୁ ସାପ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ସ, ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1000 ଏଭବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା ହେଇଛି, ସବୁ ମାନସିକ ରଖିକି ରଖନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଓସ୍ତ ଗଛ, ବରଗଛ, ନିମ ଗଛ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷଟି, ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିନରେ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତି ବସିକି। ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଉଛି, କିଛି ବି ଏସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏପଟେ ଏରିଆଟି। ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଜାଗା ସବୁ, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ଆଜି ତ ରାତିରେ ଦେଖେଇଲି ଲାଇଟ୍ ଏତେ ଭଲ ଆସୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବି, ଦିନରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଥରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ।